आज मु तैयारी करिछि सांग माने हबिस डालमा। ये हूँ आम ओडिशार गोटे पारंपरिक डिश जहाँ को हबिस डालमा कह जाए। यहाँ आमर खास करिकी बना जाए केबे कार्तिक मासरे। आमर हबिसियाली जी अच्छा सी मास सारा यही डाली को खाई थांती जहाँकि कह जाए हबिस डालमा। एथरे हलदी पड़ी न थाए, तार भी किछिटा रिजन अच्छी हलदी न पड़िवार। चलतु आज मु केमिति प्रस्तुति करिछि मोर हबिस डालमा आमे जानिबा। तो मुझे परिवार कौन कौन नहीं देखु। मुझे परिवार नहीं किछि कखारु, सारू, कंचा कदली, कंदमूल आउ एठी नहीं मु आउ मुग डाली मु घर मुग डाली मु तैयारी करथिली। एडी मु ताको धोई की भल करी नहीं जाइछि। आ पानी कखारु तो मो पाखे अवेलेबल नथिला, तो तेणु कर मु पानी कखारु एठी नेइनी। चलतु मु फास्ट गोटे कढ़ई रे पानी गरम करी। एठी पानी फुटुची। चलतु मु मुग डाली धोई देइथिली सफा करी। एठी हमें पानी रे ताको पकई दबा। आ किछि समय ताको घोड़े की रखिबा मिनिमम 10 मिनिट। ताको टिके बॉईल कला परे पुणी आमे गोटे गोटे करी परिवा सब जाक डाली सांगे पकई दबा। तो चलतु मोर डाली तो 10 मिनिट पकई थिली, हाफ बॉईल होईची। आमे ताको कोन करिबा जेति की परिवा अछि आमे सब जाक परिवा डाली रे गोटे गोटे करी पकई दबा। तो ये जी परिवा अच्छी मुझे एका सांगे पकई देवी। एथिरे तो आलू दिया जाए नहीं कि टमाटर दिया जाए नहीं। एथिरे जहाँ पारंपरिक परिवा अच्छी आमे सिया ही देबा। चलतु सबु परिवा को मुझे एका सांगे ये पकई देवी। फास्ट एटा को आमे कौन करबा किछि समय घोड़े दबा, ताकू टिके बॉईल हबा पई छाड़ी दबा। तापरे आमे जहाँ एथिरे पकेया कथा मु आपनको गोटे गोटे करी कहिबी। तो चलतु मुझे किसी समय ये मु 5 ରୁ 7 मिनट टिके ताको बॉईल करदेवी। मुझे अदा छेची थी, अदाटा को पकईदबा। आउ टिके अधा चामच ये हिंगू आमे पकईदबा। आपण चाहिए हिंगू पकई भी पारे, आपणकर ऑप्शनल। तो मुझे हाफ चामच ये हिंगू पकई दूची, जेहेतु हिंगू भी आम पेट पर बहुत उपकारिता होता है। चलतु ये मु हिंगू पकईदेली। तापर ये स्वाद अनुसार आम ये लुण पकेबा। एथिरे तो हलदी पका जाए ना। ये मु स्वाद अनुसार लुण पकई दूची। आगो किछि समय पे आमे पुणी आउ थरे बॉईल हबा पई छाड़ी दबा। मु एठी कंचा लंका दीटा पकई देछि, जेहेतु मते बेसी राग करियार नाही। आउ एठी मु कोरा नडिया किछि पकेइबी, जेहेतु ओडिया घर डिश नडिया न पड़िले सब जिनस अधा अधूरा रही जाई थाए। तेणु करी एठी मु किछिटा नडिया कोरिछि, नडिया कोरा पकई दबा। किछि समय पई आकु टिके देखि दबा परिवा सिझिलाणी कि नहीं। हाँ, परिवा सिझी आसिलाणी। आउ टिके ताकु छाड़ी दबा आमे भलकरी फुटिया पई, जेहेतु नडिया भी एथिरे मिक्स करियार अछि। चलतु मझे मझे टिके टिके घांटी आमे देखिबा हेलाणी ना। एडी तो हेइ गेलाणी देखंतु। चलो मु एबे कोन करिवि गैसटा को ऑफ कर देबी। आपन को पानी टिके अधिका देबार अछि, आपन पानी अधिका दे परिबे। मु टिके कम पानी देइछि, मते बेसी पानी करियार नथिला। तेणु करी एटा को घोड़े देबी। गैसटा को मु ऑफ कर दोछि। चलतु किछि समय जाई सारू तापर पुणी आमे घिओ देकी एडी छुंक दबा। तो चलतु मु छुंक जो थिरे दबा कथा मु से जगहटा बसई देछि, गरम कर देछि। एडी 2 बड़ चामच आमे घिओ नै जिबा। आउ एथिरे जीरा पकेबा। मु सुखिला लंका पकेनी, जेहेतु मु कंचा लंका पकेइथिली काइना छुआ खाइबे से तो बेसी राग खाआंती नाही। तेणु करी मु एठी गोटा जीरा गरम घिओ रे पकेई देबी। चलतु ये फुटी आसिलाणी, ये हो गला। मु घोड़े थी ताको काढ़ीदबा। काढ़ीदेला आम छुंकटा को पकई देकी पुणी आउ थे घोड़ेदबा, जेहेतु घीर बास्ना डाली सहित मिक्स हो। गोटे रू 2 मिनिट आम घोड़े की रखीदबा। तापर मुझे किछिटा जीरा और सुखिला लंका मुझे भाजी नहीं थी, ताको गुंड करके रखी। आपड़ चाहिए खाली जीरा गुंड भी पकई पारे, चाहिए लंका गुंड भी पकई पारे। मु दीटा को मिक्स कर देइथिली। मुझे पकई देइछि गोटे रू 1.5 चामच। एटा डाली सहित पकेले आउ टिके टेस्ट लगी थाए। तेणु करी मु एटा को पकई देइछि। चलते एटा को भल करी आमे घांटी नबा। देखो ये परिवा डाली और
ସବୁଯାକ ଭଲକରି ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ବି ମାରିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଭଲକରି ମିକ୍ସ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମୋର ତିଆରି ହେଇଗଲା ହବିଷ ଡାଲମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ରେଡ଼ି କରିଥିଲି, ପୁଣି ମୁଁ ଏଇଠି ଏବେ ନେବି ଶାଗ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଶାଗ। ତ ମୋର ସାଦାରେ ମୁଁ ଶାଗ କେମିତି ଭାଜେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଗ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟି ରଖିଛି, କିଛି ଭେଣ୍ଡି କାଟିଛି, ନଡ଼ିଆ କୋରା ରଖିଛି, ଆଉ ଏଇଠି କଖାରୁ କିଛିଟା କାଟିକି ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ବି ପରିବା ମିଶାଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ପରିବାରେ ହିଁ ଶାଗ ଭାଜିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କଢ଼େଇ କରିଦେବା ଗରମ। 1 ରୁ 1.5 ଚାମଚ ପକାଇଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତ ପକାଇନି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟାକୁ କାଟି ଦେଇଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ପକାଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲା ପରେ ଆମେ ଜିରାକୁ ପକାଇକି ତେଲ ସହିତ ଭଲକରି ଗରମ କରିଦେବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଜିରା ବି ହେଇଯାଇଛି ଚଟ ଚଟ। ଏଇଠି ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭେଣ୍ଡି ଚୁନ ଚୁନ କରିକି କାଟିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତେଲ ସହିତ ଟିକେ ଭଲକରି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଯେହେତୁ ତା'ର ନାଳୁଆ ଅଂଶଟା ରହୁଛି, ନାଳୁଆ ଅଂଶ ତା'ର ଟିକେ କମିଯିବ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ତେଲ ସହିତ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଏଠି ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ତା ନାଳୁଆ ଅଂଶ କମିଗଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କଖାରୁଟା କାଟିଥିଲି, କଖାରୁଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଭେଣ୍ଡି ସହିତ ଦେଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲକରି ଟିକେ ଅଧା ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍। କାହିଁକିନା ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କଖାରୁ ଦୁଇଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଶାଗ। ବେଶୀ ନାହିଁ, 1 ମିନିଟ୍ ବି ଆପଣ ଟିକେ ସିଝେଇ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯାଏ, ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚୁନ ଚୁନ କରିକି ଶାଗ କାଟିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ନଡ଼ିଆଟାକୁ ପରିବା ସହିତ ଟିକେ ଅଧା ମିନିଟ୍ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶାଗ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ପକାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପରିବା ସହିତ ନଡ଼ିଆ ପକାଇଲେ, ନଡ଼ିଆ ଭାଜି ହେଲେ ଶାଗଟା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଶାଗଟାକୁ ଦେଇଦେବି। ଶାଗଟାକୁ ଘାଣ୍ଟିବିନି, କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ତା ବାମ୍ଫରେ ସେ ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ପୁଣି ତାକୁ ମୁଁ ଭଲକରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଦେବି ଘୋଡ଼େଇକି। ସେ ଟିକେ ବାମ୍ଫ ହୋଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲକରି ଘାଣ୍ଟି ନେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ତ ବାମ୍ଫ ହୋଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ମୁଁ କରିଦେବି, ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଇଠି ଆମେ ପକାଇବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ପରିବାରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଆଉ ଶାଗରୁ ଯେତିକି ପାଣି ଛାଡ଼ିବ, ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଶାଗଟାକୁ ଭଲକରି ସିଝାଇ ନେବା। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଶାଗ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଘୋଡ଼େଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ତ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଶାଗଟା ବି ଭଲକରି ସିଝି ଯାଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ତେଲରେ ଆମେ ଭଲକରି ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଗଲା ମୋର ଶାଗ ଭଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆମେ ବଢ଼ାବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ ତିଆରି କରିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ହବିଷ ଡାଲମା ତିଆରି କରିଥିଲି ତାକୁ ଆମେ ବାଢ଼ି ନେବା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହବିଷ ଡାଲମା କେତେ ବଢ଼ିଆ କରି ହେଇଛି। ପରିବା ବି କିଛି ବେଶୀ ମେଲ୍ଟ କରିନି, ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ହବିଷ ଡାଲମା ମୋର ମେନ୍ ଥିମ୍ ତ ଆମର ହବିଷ ଡାଲମା ହିଁ ଥିଲା। ଓଉ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ଓଉ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବେ ହବିଷ ଡାଲମାରେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଆହୁରି ଅଲଗା ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର ହବିଷ ଡାଲମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବା, ଥାଳିରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଲଞ୍ଚ। ଯେହେତୁ ଭୋକ ବି ବହୁତ ଜୋରରେ କଲାଣି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅରୁଆ ଭାତ ବାଢ଼ି ନେବି। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ହବିଷ ଡାଲମା ମୁଁ ଏଇଠି ତିଆରି କରିଛି। ଏପଟେ ମୋର ଶାଗ ଭାଜିଥିଲି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା, ଇଏ ଟିକେ ଦଳାଦଳି ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଯାହେଲେ ବି ଟିକେ ଦଳାଦଳି, କିନ୍ତୁ ଅରୁଆ ଭାତରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଲୁଣ ନ ଚକୁଡ଼ିଲେ ସେ ଅରୁଆ ଭାତର ମଜା କିଛି ଲାଗିନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅପସନାଲ୍ ଆମର ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ, ଅରୁଆ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଶାଗ, ଏଇଠି ଆମର ରହିଲା ହବିଷ ଡାଲମା। ମୁଁ ଏଇଠି କଦଳୀ ବି ଭାଜିଥିଲି, ତ କଦଳୀକୁ ବି ଆମେ ଥାଳି ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଓଉ ଖଟା।
ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଓଉ ଖଟା ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ମଜା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଅରୁଆ ଭାତରେ 2 ଚାମଚ ପକେଇବି ଆମର ଘିଅ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ନେଇଛି ଓଉ ଖଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଗରମ ଭାତରେ ପକାଇଦେବା 2 ଚାମଚ ଘିଅ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ରହି ହେବନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲି ଖାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ବି ହବିଷ ଡାଲମା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରନ୍ତୁ।